nandun sa Mindanao. Ako po, shoutout po. Random po. Opo. Alex! Pinasan ko si Simon. Ang pangalan niya niya? Sira yung ano. Naghala PH po. Pero okay lang dito. Ba naman dyan? Malalim din. Malalim dito yun. Hindi, okay lang. Dito yun. Okay, sige. Pero po, sabi palabasan mo. Dito na po. Diretso po. Diretso lang po. Thank you po. Diretso pa ganun. Tapos kumain ka, Opo. sinilugan. Sige po. Ay, may Asa picture sa lugar dyan. dito na po yun? Ito, diretso ganun. Sige po, thank you po. Picture dyan. Sir, vlog lang po. Hello vlog! Hello, sir. Dito na po yung sir na sinilan dito. Abo dyan. Sige po. Thank you po. Diretso lang ba? Thank you po. Thank you po.